आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्रवस्त्रामृता। या वीणा वरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माश्रुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु अभिषेक। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन मेडिकल कॉलेज नुआ सुपरिटेडेंट भाव जोगदेले डाक्तर लीना दास। सुप्रीमकोर्ट विचारपति संख्या 37 को वृद्धि। मध्यप्राच्य युद्ध संकट मध्य मेट्रिक टन बोझे एक एलपीजी जहाज भारत में पहुंचला। सुडान सर्वोच्च सम्मान सम्मानित हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और नेदरलैंड मध्य 14टी चुक्ति स्वाक्षरित। रूस उपर 600 रु अधिक ड्रोन पकाई आक्रमण कला यूक्रेन। इब्लो भूताणु संक्रमण जोगु कंगो और उगांडारे 80 रु अधिक लोकंक मृत्यु। आईपीएल खेल प्रथम दल भाव प्ले ऑफ रे प्रवेश कला रॉयल चैलेंज बेंगालोर। एवं सारा राज्य में तापमात्रा वृद्धि सांगक प्रबल गुलगुली अनुभूत। एबे संपूर्ण खबर। फकीरमोहन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे नुआ सुपरिटेडेंट भाव डाक्तर लीना दास नियुक्ति पाई। भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रे डाक्तर लीना दास शिशु रोग विभाग रे कार्यरत थिले। फकीरमोहन मेडिकल कॉलेज रे एबे से दे दायित्वभार ग्रहण करिसंती। दास जोग देवा परे समस्त समस्यार सुधार आसीबा नै आशा प्रकाश करा जायछि। सुप्रीमकोर्ट विचारपति संख्या को 33 रु 37 वृद्धि करा जायछि। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ए संपर्कित सुप्रीमकोर्ट संशोधन अध्यादेश 2024 जारी करिसंती। सुप्रीमकोर्ट आईन 1956 को संशोध करी प्रधान विचारपति को बाद दे विचारपति संख्या 33 रु 37 को राष्ट्रपति वृद्धि करिसंती। एही संशोधन पर सुप्रीमकोर्ट विचारपति संख्या प्रधान विचारपति को मिसाई 38 को छुईची। केंद्र आईन और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यही गुरुत्वपूर्ण सूचना दे कहिसंती जे सुप्रीमकोर्ट रे क्रमागत भाव बढ़ुथिबा मामला गुड़िकर शीघ्र शुणाणी पाई यही संख्या वृद्धि करा जायछि। विचारपति संख्या बढ़िबा द्वारा अदालत कार्यभार कमिबो एवं लोकमानक सठिक समय रे न्याय मिल पारिबो। चलित आईपीएल गत थर विजेता रॉयल चैलेंज बेंगालोर प्रथम दल भाव प्ले ऑफ रे प्रवेश करिछि। गतकाली मैच रे किंग्स एकादश पंजाब को 23 रन रे परास्त करी 13टी मैच रु नवम विजय सह मोट 18 पॉइंट सह टेबुल शीर्ष स्थान रे अधिकार करी एवं 16 पॉइंट सह गुजरात द्वितीय रे थिबा बेले हैदराबाद एवं पंजाब तृतीय रे एवं चतुर्थ स्थान रे अछंती। हैदराबाद तार शेष लीग मैच आज चेन्नई सह खेलिबो। एबे पाणीपाग खबर। गला 3 दिन धरी सारा राज्य में प्रबल गरम सांगक गुलुगुली अनुभूत हेउछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार
ଚଳିତ ସପ୍ତାହେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ। ଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ସୋନପୁରଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 42.1 ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ଖଟାଳିଆ ହୁକୁଟି, ଛାତି ଜଳିବା, ପେଟ ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ତରଳ ଝାଡ଼ାରେ କେହି କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଏସବୁ ପେଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଭୋକ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ବହୁତ ଡେରିରେ ଖାଇବା, ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ଚଟାପଟ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଅରୁଚି, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତଥା ରାତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପେଟ ରୋଗ ବାହାରିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପେଟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପେଟ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହାଲୁକା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ପେଟ ସଫା ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହା ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଳି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଭଲ ହୁଏ। ସେହିପରି ଅଦା ଓ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ହାଲୁକା ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 8 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା କମେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେଟ ସମସ୍ୟା ରହିଲେ ଡେରି ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।